Humid si Kwati guys. So napatay suman guys. Suman. Mais. Ano nila ibutangon pa di madaot imong. Karasa na si Kwati ba? Oh, kitsa mo dugag si Kwati guys, napatay takri. So magandang tanawin guys dito guys. Magandang tanawin. Magandang tanawin dito sa Miglamin, Malaybalay City. Ito tayo sa Payag ni Jong Payag. Ito sa Malaybalay, Miglamin, Barangay Miglamin. Ay,